अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज मैं एक बड़े अफसोसनाक टॉपिक ते वीडियो बनाना चाह रहा। जिस तरह कि सब नूं पता है कि मलेशिया दे विच लॉकडाउन की सूरत हाल है, काम शम सब दे बंद आ, हर बंदा क्रिटिकल सिचुएशन च है। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन दे विच कुछ अपने पाकिस्तानी भाई, कुछ बाकी दूसरे मुल्कों के भी भाई सुसाइड वाल बहुत जा रहे हैं। तो इन्हां 3-4 महीनों के विच 4-5 पाकिस्तानियों की सुसाइड की खबर मिली है। अजे कल परसों एक मुंडा 20-22 साल का उन्हें सुसाइड कर ली। तो इस बारे मैं कहना चाह रहा सी कि जिहड़े भी मेरे भरा इत्थे प्रदेश दे विच आके बैठे है, वो पहले इस गल नूं सोचण कि वो इस प्रदेश च की लैण आए सीगे ते क्या उन्होंने अपनी मंजिल अचीव कर ली है। तो एडी छेती किवें हार सकते हैं जदों एडा वड्डा दिल करके लोग कहिंदे आ कि मावां अपने शेर प्रदेशों च घल्लदियां ने। तो मेरा ख्याल आ मुंडियां नूं भी शेर दिल होकर विखाना चाहिए। तो एडी छेती हार नहीं मननी चाहिए। दिन चंगे माड़े आते रहते हैं, वो नहीं रहे तो रहने ये भी नहीं। हज़ार अहमदी रेफ्यूजी 10-12 साल से अपने रीसेटलमेंट के लिए तकलीफ दे और कर्बनाक इंतज़ार से गुज़र रहे हैं। अब तक 50 से ज़ायद लशना, खुदाम, अंसार और इत्फाल की वफ़ात हो चुकी है। नफ्सियाती अवारस के बायस ख़ुदकुशी का रुझान भी देखने में आ रहा है और लोग अपना ज़हनी तवाज़न तक खो चुके हैं। एक तरफ ये कर्बनाक सूरत हाल है और दूसरी तरफ रबवा, लंदन, कनाडा और मलेशिया की दरिंदा सिफ्त इंसानियत से आरी जालिम व जाबर दौलत के पुजारी इंतज़ामिया है, जिसे इन रेफ्यूजी के दुख का बिल्कुल भी एहसास नहीं। ये सब मुश्तरका मिली भगत से दौलत के नशे में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इंसाफ के तकाज़ों और जमात की रवायत को भी भुला बैठे हैं। अहमदियों के हक़ पे डाका डालकर उन्होंने गैर अहमदियों को कनाडा भिजवाने का अमल कई बरसों से शुरू कर रखा है। इस सिलसिला में बहुत से केस सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक केस इरफान हुसैन नामी शख्स का है, जिसने गैर अहमदी लड़की से शादी की। इस लड़की के ख़ानदान ने अहमदियत कबूल नहीं की। ये अमूर-ए-आमा रबवा से लाखों की डील करके मलेशिया आए, जहाँ से इन्हें मज़लूम अहमदियों के कोटा पर कनाडा पहुँचा दिया गया। इसने बीवी की भांजी को भी बुला लिया, जो कि गैर अहमदी हैं। इनके भी कनाडा पहुंचने का इंतज़ाम किया गया। दूसरे केस में हल्का चरास प्रेमा में एक खातून जो अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हैं, उसने अहमदी ख़ानदान में शादी की। इसके दीगर रिश्तेदार गैर अहमदी हैं और इसने भांजे को, जो कि अहमदियत के काफ़ी मुखालिफ भी है, बुला लिया। मुकामी अहमदियों ने इस पर एहतजाज किया तो फौरी तौर पर इसका बैत फॉर्म फिल करवा के कनाडा भिजवाने की मदद की गई। एक और केस में 4 भाई, इनकी बीवी, बच्चे शामिल हैं। रबवा अमूर-ए-आमा से डील करके आए। उन्होंने मिर्ज़ा फैमिली की चूँकि खिदमत कर रखी थी, इसलिए उनकी सिफारिश पर इन्हें स्पॉन्सर देकर कनाडा पहुँचा दिया गया। अब एक भाई ने साले को तैयार किया कि वो मलेशिया आए। साला अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि अहमदी नहीं है, और गर्लफ्रेंड का भाई भी मलेशिया में आ चुके हैं। मरियम और मुनीब इनके नाम हैं। ओहदेदारों ने इन्हें हर तरह की सहूलत दे रखी है। इनके आराम व आसाइश, नौकरी की जिम्मेदारी ले रखी है। ऊपर जितने भी केस बयान हुए हैं, इनके बारे में मशहूर कर रखा था कि ये शहीद की फैमिली से हैं। मगर जब तहकीक की गई तो इल्म हुआ कि इनमें से शहीद क्या होने थे, ये तो अहमदी भी नहीं थे।
इन सबको रबवा से अमूर आमा सलीमुद्दीन तबशीर और असलम दाऊद की मिली भगत से कनाडा पहुंचाया गया। यूं मजबूर बेबस अहमदियों का, जिनके शोहदा की फैमिलियां भी हैं, ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़का गया। इनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई और ये सिलसिला 10-12 साल से भी ज़ायद से जारी है। मलेशिया में लाखों डॉलर से ख़रीदी गई कब्रिस्तान की ज़मीन इंतज़ामिया के मकरूह मंसूबे के तहत अब कब्रों से ही भरती जा रही है। लाखों डॉलर का गबन अलग से कर रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इनके खिलाफ उठती आवाज़ों को दबाया जाता है। आखिर कब तक ये जुल्म का बाजार गर्म रहेगा? है कोई मुखलिस अहमदी जो इसका जवाब दे? When come to chanda or financial contribution, I intentionally did not use word financial sacrifice because by no means that I can see maybe one or two individuals in this country who are sacrificing it financially. They have not reached to that point that we call it a sacrifice. But if you take those numbers, 33% of Jamaat earning members are paying 84% of the chanda, Lazmi chanda. The rest, 67%, are only paying 17% or not paying at all. These are the chandajat was prescribed by Hazrat Masih Maud alayhi salam. And at one point when he prescribed those chandas in his life, he wrote that I give my Jamaat 3 months. And if they don't give these chandas or not willing to do it, they will be expelled from the Jamaat. So adamant and so obviously he wanted to follow this. Another unfortunate fact is, and it's very obvious from looking at the numbers from the financial contributions and wasiyat, that our love for mighty dollar is much stronger than our claim of love for our faith. एक और वाकया याद आया कि क्वांटिटी बढ़ाने का तरीका। एक मैं नई कनाडा में आई थी उस वक्त, और मेरे चाचू के फ्रेंड को मीर साहब ने भेजा पियर्सन एयरपोर्ट कनाडा से कि कुछ अहमदी अहबाब आए हैं, उनको आप जाके रिसीव करके आए। अब उनके लिए तो वो अहमदी अहबाब थे और नए अहमदी अहबाब थे। एक्चुअली वो नए अहमदी अहबाब नहीं थे, वो गैर अहमदी थे जो अहमदी बनकर इधर साइलम लेने आए हुए थे, और उसका उन्होंने बताना नहीं था। तो अब उन्होंने जाके एयरपोर्ट पे जाके देखा जो नहीं हुआ था उन साहब को, इन्होंने तो उनसे पूछा कि आप अहमदी हैं? वो कहते जी मैं ही अहमदी हूँ। तो इन्होंने पूछा कि आप ने किसकी बैत की है? तो आगे से फौरन वो जो साहब आए थे कनाडा में तशरीफ लाए थे पियर्सन एयरपोर्ट पर, कहते मैंने मसीह मौद की बैत की है, और एक अच्छी जवान जहान उम्र के खादम थे वो। तो वहां पर मेरे चाचू के फ्रेंड ने ये हंसते हुए अमीर साहब को फोन किया कि अमीर साहब प्रोटोकॉल के लिए तैयार रहे, कोई सहाबी एयरपोर्ट पर आए हुए हैं और आपने हमें भेज दिया, इनके लिए तो बहुत फुल प्रोटोकॉल की जरूरत थी। बाद में पता चला कि वो सहाबी जो उनसे थे वो गैर अहमदी थे और अहमदी का नाटक करके पाकिस्तान से कनाडा आए हैं। 16 बातें हुई हैं पिछले साल से लेके सितंबर तक। डोंट गिव मी कि अल्हम्दुलिल्लाह, हियर मी आउट फर्स्ट। Out of these 16 converts, there are 6 boys, 8 girls, and they were not impressed by your teaching of Ahmadiyyat or Islam. They were not impressed by your slogan, love for all, hated for none. They were not impressed that they have seen your successful Jalsa Salana or your contribution Humanity First. They were converted because they wanted to marry each other. ये जो बातें हुई ये शादी के लिए हुई है,
مجھے پتا ہے, میں تو چہروں پہ پڑھ لیتا ہوں, اور یہ بچے سمجھتے ہیں کہ سانو پتہ نہیں لگنا. مجھے کال آتی ہے, السلام علیکم, like to speak to the imam. میں کہ speaking. Oh, I'm very much interested in Ahmadiyyat Islam. All right. What is the level of your understanding? Why are you interested in religion? Oh, because I came to your jalsa and I was really very impressed and the services you do and all that. تو جب وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں who is the girl? تو وہ بڑے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں what do you mean? اور میں کہا کملا نہ بن. میں کہتا ہوں who is the girl you want to marry? تو 2-3 فکروں کے بعد وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں بات تو یہی ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. یہ کر رہے ہیں بچے اور بچیاں بھی. And I tell you one more observation. وہ کہتے ہیں I've been in this business for a very long time. I have seen the boys converting to Ahmadiyyat for marriage. I have seen the girls converted to Ahmadiyyat to get married. They are not around. They disappear. The boys who convert to Ahmadiyyat for 1 year, they are the best Ahmadis. Much better than all of us. ہر جمعے پہ, ہر میٹنگ تے چندہ پہلا لے کے آندے نے. 1 year, right? 1 سال کے لیے نیو کنورٹ احمدی جو بوائے ہے, 1 سال سے پہلے ہم اس کی شادی نہیں ہونے دیتے. اس کو پتا ہوتا ہے 1 سال وہ میرے اور آپ سب سے بہترین احمدی ہوتا ہے. He comes and tells you, you know, I heard Huzur said this. Marabi Sahib, here is my chanda Khudam, this is my chanda Am, and this is my chanda this. When is the next ijtima? For 1 year, he is the best Ahmadi, from much better than you and I. 1 year, he marries, disappears. کتنے آدمی تھے؟ 5,14,352 2,04,308 4,16,010 4,18,206 دو عظیم الشان بادشاہ. اب 8,45,294 جماعت کروڑ سے بہت آگے بڑھ چکی ہے, اور ایسے دن اور یا سال آنے والے ہیں جبکہ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں انسان جماعت میں داخل ہوں گے. کتنے آدمی تھے؟ 2,06,64,54,000 سے 2,61,000 کچھ 1,000 زیادہ ہو گئی ہیں. 4,13,08,000 5,55,235 ہیں. 8,10,06,721. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ظرف کے سائے تلے 3 لاکھ نہیں بلکہ 15 کروڑ سے زائد انسان آرام کر رہے ہیں. جو بیتوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ لازماً ہوئی ہیں. آپ کو خیال ہے کہ یہ 2 کروڑ اور 4 کروڑ کی باتیں محض جھوٹ اور مفسدہ ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ تمام تر باتیں سچی ہیں, ایک بھی ان میں جھوٹ نہیں ہے. میری التجا آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی مجھ پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں, میں بھی آپ پر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھوں. تبلیغ کی تھی, چندہ دیا تھا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. صحیح دوبارہ آیت صحیح پڑھ دیتا ہوں. وقالوا إن نتبع الهدى, نتبع الهدى نہیں, وقالوا إن نتبع الهدى. وعد الله الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم في الأرض. پھر يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن فسق ومن كفر فذلك فأولئك هم الفاسقون. من فسق ومن كفر بسرك اليوم بسرك بسرك اليوم حدید ہے, یوم اذن حدید, جو بھی آیت نکال لیں دیکھ لیں. کہ مجھے یہاں ابھی نسیم خان صاحب بیٹھ کے مجھے بتا رہے تھے کہ قادیہ میں جو وہ کام کرتے ہیں, جو مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کوئی بیمار ہو اس کا فری علاج ہوتا ہے اسپتالوں میں. کوئی غریب ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں, جو بھوکا ہے اس کو روٹی کھلا. حضور آپ کے کھولوں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ یہ جی یہ سائقہ اور لیلا اور کیا دوسرے کا نام ہے ایک اور جاذبہ, یہ میں نہیں رکھے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں یہاں پہ بطور ریفیوجی 8 سال سے رہ رہی ہوں. سنگل مدر ہوں. میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئی تھی. اب اس ٹائم پہ وہ ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں. 8 سال کا عرصہ ہو گیا جہاں پہ ہمیں رہتے ہوئے. میرے بڑے 2 بچے جو ہیں وہ وقف نو کی تحریک میں شامل تھے. ہم بڑی بے بسی کے عالم میں یہاں پہ رہ رہے ہیں. کیا کریں, کیا ایسا کہیں کہ کس کو کہیں کہ جس کا جو ہمارے ابھی کوئی ہماری مدد کر سکے, ہمیں یہاں سے نکال کے ہماری منزلوں تک ہمیں پہنچا سکے. میرا ایک چھوٹا بیٹا واپس چلا گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ مجھے مل پائے گا کہ نہیں. صرف مایوس ہو کے کہ یہاں پہ ہماری کوئی نہیں سن رہا, کوئی نہیں ہمارا کام ہو رہا. ہم کیا کریں, ہماری مدد کریں, خدا کے لیے ہماری مدد کریں, خدا کے لیے ہماری مدد کریں, ہمارے پہ رحم کیا جائے. ہم بھی انسان ہیں. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ, اب بھی فی الحال میں اس سے آگے کچھ کہنے کی نہیں ہمت رکھ رہی کیونکہ میرے سے بولا نہیں جا رہا. بہت پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. ہم لوگ ہماری مدد کریں, خدا کے لیے مدد کریں. میں ایک بیوہ ہوں, خدا کے واسطے ہماری مدد کریں, اللہ کے واسطے ہماری مدد کریں یہاں سے نکالنے کے لیے.